तो सांग मैंने आज हूँ विश्व पखाल दिवस। तो 4.5 कोटी ओडिया प्रिय रमणी श्री जगन्नाथ प्रिय खाद्य हूँ पखाल। सारा विश्व में परिचित होती यह पखाल एक गोटे ना नुहे यहाँ गोटे ब्रांड पाल्टी जाइए। तो मोर पखाल पूरा रेडी हो गला देखिपे आज दिवस आम ओडिशा ओडियार प्रिय खाद्य है पखाल। से आज आम आसिक पहुंची जाइचु माँ हाथ रंधा बाहुबली पखाल बक्स जहाँकि बाहुबली थाली यहाँ देखिपारे। आज पखाल दिवस आम भाई आसिक पहुंचती आमर ये माने प्रोग्राम रे सामिल होती भाई लगुच पूरा नंगा टेस्ट अच्छी प्राय तो आइटम देखिए मु भी छानी आईगला कन्फ्यूज हो कौटा खाइबी मीठा बरकुली वाह से जो टेस्ट। तो सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ विश्व पखाल दिवस। तो पखाल दिवस रे आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज सारा विश्व पालन करुच्ची पखाल दिवस। तो पखाल दिवस रे आज आम पखाल खाइबा आउ आज आम आसिक पहुँची जाइचु जहाँकि बालेश्वर बहुत प्रसिद्ध तालपदा बीच देखिपे। यहाँ तालपदा बीच बहुत सुंदर कराई। बालेश्वर एक पर्यटन स्थली भाव में परिचित हो जाइए तालपदा बीच। हजार हजार संख्यार आमर पर्यटक सब आसिक पहुँची भाई देखिपे। ये सब पखाल दिवस मनइवाई आसिक पहुँची देखिपे तालपदा समुद्र बेलाभूमि ये आज आम पालन करवा जहाँकि पखाल दिवस। पखाल दिवस पखाल दिवस को पूरा सारा ओडिशा नुहे सारा विश्व को परिचित करने एक निरा ढंग पखाल दिवस मनइवाई मु आग को आसिक पहुँची जाइए। आज पखाल दिवस रे माँ को हाथ रंधा बाहुबली पखाल थाली मु आज तैयारी करमी आपण मानक पूरा वीडियो शेयर करमी। तो चलतु जहाँकि पखाल दिवस ये सारा विश्व में परिचित होती यहाँ पखाल एक गोटे ना नुहे यहाँ गोटे ब्रांड पाल्टी जाइए। तो माने कहवा गले विभिन्न विदेशरू आसिक लोक मैंने खोजुंट जहाँकि पखाल टे खाइबे। 20 तारीख को आज आम पखाल दिवस रूपे पालन करुछे। 4.5 कोटी ओडियांकर आमर देवता हेले श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रिय हूँ पखाल। आउ जो टंक तोराणी लगे श्रीमंदिर रे ता पखाल तैयारी हो पखाल तोराणी रे ता बहुत सुंदर भाव में आम ओडिया भारी बढ़िया आमर प्रिय हूँ पखाल कौशा। आपण मैंने जानी कोरोना समय कहीं गरीब लोक मानक आमर कोरोना हो नाला कारण से डेली खाऊले पखाल। पखाल रही भारी बहुत पावर गवेषण जना पड़ी जे मुंबई गवेषणा कले कोरोना समय जे पखाल एमती कौन रही जे ताहा गरीब लोक मान कोरोना है तो से ह्यूमिनिटी पावर बहुत परिमाण रही से आप सब पखाल खातु। पखाल खाइले आप किसी रोग मात्र हम ना। हाँ बहुत बढ़िया पखाल खाइबा द्वारा तो अच्छी। तो निहाती आपण मैंने निहाती पखाल खातु। आगामी आमर पर पीढ़ी जे भी पखाल प्रति आकृष्ट हेबे से आम गोटे स्वतंत्र निरा ढंग से ये पखाल दिवस पालन करवा आ समस्ते जानवे पखाल कौन माने कि विदेश पर्यटक मैंने आसिक खोजुंट ओडिशार पखाल कौटी अच्छी पखाल कंसा खाइबे। पखाल माने विभिन्न प्रकार बैगण चुली पोड़ा हम बड़ी चूरा कराव शाग पितागिमा एगुड़ा सब विभिन्न प्रकार रही गेंडा शामुका एगुड़ा सब मिसिकी जे खाइबे जबरदस्त टेस्ट है। से सब विदेश आसिक खोजुंट ओडिशा रे जे पखाल से गोटे ब्रांड है। चलतु आ डेरी करवानी पूरा विश्व पखाल दिवस रे आज आपण मन को गोटे वार्ता माध्यम रे आम सारा पखाल दिवस मनइबा। तो सांग माने देखंतु तालपदा बीच रे एडी देखि पाथि समुद्र रे आसिक पहुँची गली। एठु माछ धरिबा माछ धरिकी नेकी रांधिबा तापरे पखाल दिवस टा मनइबा। देखि मंतु केते
तो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ सांग मैंने विश्व पखाल दिवस जहाँकि सारा विश्व पालन करुच्ची पखाल दिवस आम ओडिया प्रिय खाद्य है पखाल से आज आम आसिक पहुंची जाइचु बालेश्वर एक सुंदर तालपदा बीच आसिक पहुंची जाइचु आठी आज गोटे आम यूनिक करचे जहाँकि ना रखी ओडिशा रे धूमधाम रे पालन करा जाउची पखाल दिवस मुझे आसिक पहुंची जाइए आज सुंदर माने प्राकृतिक परिवेश जहाँकि आम बालेश्वर प्रसिद्ध तालपदा सी बीच को आसिक पहुंची आसिक सब जिन रेडी निजे रोषे करके पूरा रेडी कर देखिपे यहाँ ना देचे आम माँ हाथ रंधा बाहुबली पखाल बंश जहाँकि बाहुबली थाली यहाँ देखिपे पखाल थाली बाहुबली थाली आइटम खाली देखिपे 32 प्रकार आइटम तो चलतु प्रथम आप आइटम गोटे गोटे देखा देखिपे पखाल सहित देखिपे भुसुंगा पत्र ता सहित अच्छी कंचा लंका आउ लेंबू एटा आमर रही पियाज रही बहुत सुंदर दही पखाल तो आइटम देखा प्रथम स्टार्ट करवा देखिपे रही पूरा सालेट रही मीठा बरकुड़ी खटा बरकुड़ी एटा आचार रही देखिपे आलू रही आमर कोबी फूल कोबी गोटे रही भजा रही अंडा रही मांस रही देखिपे आलू एटा बैगण पूरा होगी पूरा कराई आमर बुट आउ घांट टाइप कराई मिक्सचर अच्छी भजा अच्छी ये कोबी आलू भजा एटा कोबी झोल बड़ी चूरा माछर खाली ये देखते पुणा माछ एटा गोटे नुआ माछ आमर ये मुराड़ी माछ ता सहित ये देखिपे शाग अच्छी अच्छी आमर है इचड़ ताकि पणस छुआ ये देखिपे सालेट खटा लेंबू नड़िया पूरा रेडी पूरा देखिपे बढ़िया आमर प्रेजेंटेशन होमर पूरा रेडी सब जहाँकि यहाँ आमर बाहुबली थाली पखाल आज आम खाइबा ये खाई पूरा आपण सहित शेयर करवा जेहेतु सारा ओडिशा रे आज पखाल दिवस पालन करा जाउची पखाल आज आम ये खाइबा आपण सहित पूरा वीडियो शेयर करवा तो चलतु आ डेरी करवानी एबे खाइबा स्टार्ट करदेबा तो चलतु एबे आम खाइबा चलतु आ डेरी करवानी पूरा लंका गुले के आज चटुनी करके पूरा आज लेंबू पियाज मारिकी छुक मारिकी दही पखाल टे माड करवा से भुसुंगा पत्र धनिया पत्र पड़ी के जबरदस्त पूरा भाई आ डेरी करवानी चलतु प्रथम खाइबा साग बासुची आप खाइबा मिक्सचर है मिक्सचर वाह बहुत सारा आइटम चलतु गोटे गोटे पर खाइबा देखिए यहाँ है आमर छुटिया पणस छुआ बाहर इकड़ा गोटे बढ़िया पूरा मांस चिकेन ठार 3 डबल ये भाई टेस्ट माने लाजवाब टेस्ट आप देखु खाइबा कहीं पखाल टे स्टार्ट करदे पखाल दही पखाल जो टेस्ट भाई एत गुड़ा आइटम खाई आज सरी हेनी प्रथम माछ खाई देखा मुराड़ी माछ भाई वाह टेस्ट अच्छी बढ़िया आमर बैगण चटुनी मस्त अच्छी पूरा गोटे टेस्ट करदे आमर बरकुड़ी मीठा बरकुड़ी गोटे खाइबा देखिया मीठा बरकुड़ी पूरा घर माने बरकुड़ी है बहुत बढ़िया पूरा टेस्ट बहुत बढ़िया एत सारा आइटम खाइबा आपण पूरा देखा गोटे नड़िया खाईदे देखिया भाई हाथ पाऊ ना वाह पूरा जबरदस्त अच्छी ये देखा माछ पुणा माछ देशी पुणा माछ मस्त पूरा खाइबा आज पखाल दिवस आम भाई आसी पहुँचती आमर ये माने प्रोग्राम रे सामिल होती भाई पखाल दिवस ये पालन करा पखाल खाऊँ भाई पचार चलतु केमी अच्छी भाई पूरा नंगा एटा बाहुबली माँ हाथ रंधा बाहुबली पखाल थाली जो कराई केमी आइटम सब लगुच पूरा नंगा टेस्ट अच्छी प्राय तो आइटम देखिए मु भी छानिया गला कन्फ्यूज हो कौटा खाइबी देखो एत सारा आइटम पाखापाखि 32 प्रकार आइटम माने कौटा को प्रथम आग खाइबी से सब देखिकिना पेट पुरिया ना आप देखिए छानिया हो क्यों चालू
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଭାବୁଛି ଏତିକି ସବୁ ଖାଇ ହେବନି, ଏତେ ସାରା ଜିନିଷକୁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇ ହେବ। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଚିକେନଟା ଟ୍ରାଏ କର, ଚିକେନଟା କେମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ, ପୁରା ଦେଶୀ ଚିକେନ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ପଖାଳ ଦିବସରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ତ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଆମେ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଖାଳ ହେଉଛୁ ନିଆରା। ତେଣୁ ପଖାଳକୁ ମାନିବା, ପଖାଳକୁ ଖାଇବା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ପଖାଳ ସହିତ ଏଭଳିଆ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମେ। ତେଣୁ ଆଜି ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ କରିକି, ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ କାମକୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଖାଳ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଯେଉଁ ପିଉଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ସେଟା ଏଇ ପଖାଳର ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବାର ମଜା ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆମର ଯେହେତୁ ପଖାଳ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଯେହେତୁ ସାରା ଆମର ବାହାରୁ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପଖାଳ। ଗୋଟେ ନାଁ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଏବେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱରେ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆସିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ପଖାଳ କ'ଣ, ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପଖାଳ ଥାଳିକୁ। ଏଇସବୁ ଦେଶୀ ସବୁ ବଡ଼ିଚୁରା, ଆମର ଏଇଟା କଳମ ଶାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ମୁଢ଼ାରୀ ମାଛ, ପୋହଳା ମାଛ, ବଡ଼ିଚୁରା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ବାଇଗଣ ମାନେ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍କୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ଏଇଟା ଆମର ଦହି ପଖାଳ ଦିବସ। ତ ପଖାଳ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛେ ପଖାଳ ଦିବସ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଖାଳ ଦିବସ ଏଇଭଳି ପାଳନ କରୁଛେ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି କୁଳି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, କୁଳି ଦେଖିକି ମୋ ଲୋଭ ସମ୍ଭଳିନି ଭାଇ। ମିଠା ବରକୋଳି, ଖଟା ବରକୋଳି, ଆଚାର, ୱାହ। ଆଉ ଡେରି କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ିଚୁରାଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ହେଇଛି ଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବଡ଼ିଚୁରାଟା ଯାହାକି ମା ଭାଜିକି ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ିଚୁରା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ଜବର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ୱାଓ। ଭାଇ ତା ସହିତ ସାଲେଡ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମିଠା ବରକୋଳି, ଏଇଟା ଘରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମିଠା ବରକୋଳି। ଭାଇ ହେଇଛି ଏ ସବୁଠାରୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ ଏ ବରକୋଳି। ମସ୍ତ ପୁରା ୱାହ ଭାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ଘଣ୍ଟେ ଖାଇଲେନି ଭାଇ, ସରୁ ନାହିଁ କିଛି। କେତେ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଖାଇମି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ଭାଇ। ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା ଖାଇଲା ପରେ ବି ଆମର ମା ଏବେ ସରି ନାହିଁ, ଆହୁରି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲିଛି ଖାଇବା। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବା। ରାଣୀଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଆଉ। ଖାଇକି ଏଇଠି ଶୋଇଯିବି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯିବି। ଏଠି ତାହେଲେ ଶୋଇଯିବ। ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଉଠି ହବନି, ପେଟ ଭାରି ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ମାଛ ଧରିକି ସମୁଦ୍ରରୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଯିବ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଠା ବରକୋଳି। ୱାହ, ସେ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା
ଘର ତିଆରି ବରକୋଳି ଖାଇବାର ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେ ଯେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୀର୍ଘ ପୁରା 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବସିକି ଯାହୁ ପୁରା ଟାଙ୍କି ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛେ। ଲାଷ୍ଟର ପିଇଦେବା ଏଇ ତୁରାଣୀ। ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଭାଇ। ସେ ଯେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା। ଓ ହାଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ କି? ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀକୁ ବି କାଟିଦେବୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ମାନେ ମା ହାତ ରନ୍ଧା ବାହୁବଳି ପଖାଳ କଂସା ଥାଇ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍, ତ ମାନେ 30-32 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଖାଇବା। ମାନେ ଯାହା ହଉ ଖାଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ପୁରା ହାତ ରନ୍ଧା ସବୁ ତିଆରି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଝାଉଁ ବଣ ଭିତରେ ପୁରା ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସଟେ ବନେଇଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯିବ, ଆହୁରି ଢେର ସାରା ଆଇଟମ୍ କରାଯିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବସାଯିବ। ମାନେ ପୁରା ହାତ ତିଆରି ସବୁ ଖାଇବା ଏଠି କରାହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଖାଇବା ତ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ପଖାଳ ଦିବସଟି ପାଳନ କଲେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆମର ସବୁ ପଖାଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପଖାଳ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାନି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପଖାଳକୁ ଖାଇବେ। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ନିହାତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଦେହ ମନ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ପୁରା ଠିକ୍ ରହିବ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।